Alright guys, what's up? Sekarang ni kita nak cakap sikit tentang platform baru iaitu Threads yang baru saja muncul guys. Jadi korang nak tahu apa tak, apakah itu Threads dan apa pendapat Abang Dip tentang platform baru ini Threads. Jom kita tengok video ini sampai habis. Jangan lupa follow dan like Abang Dip, okay? Support lah Tech Dip ni. Tech Dip ni dah banyak dah keluarkan tenaga untuk okay. Sebelum tu, ada benda yang korang tak tahu. Dulu, masa Twitter baru-baru keluar, Abang Dip tweet famous. Korang tahu tak? Abang Dip adalah antara orang yang awal-awal lah aktif di platform Twitter di Malaysia. Dan Abang Dip menjadi antara influencer lah sebenarnya dekat Twitter tersebut. Okay, dengan akaun lain lah, bukan Tech Dip. Tetapi, okay, jadi Abang Dip rasa Abang Dip ada banyak pendapat lah tentang Threads, di mana Threads ni adalah Twitter yang nyawa kedua, okay, the second coming of Twitter. Tetapi dibawa khas oleh Meta, iaitu syarikat Facebook. Okay, jadi sebelum tu kita akan bercakap sikit tentang Threads dan apa itu Threads. Okay, jadi kalau korang biasa, Twitter ini adalah platform di mana korang tulis, korang post, tulis, korang post, orang boleh reply semua. Okay, jadi semenjak 2 menjak ini, Twitter telah diambil alih oleh billionaire Elon Musk. Bila Elon Musk ambil alih Twitter tu, ada banyak pembaharuan dia bawa lah, sebab dia sebagai businessman kan. Jadi dia cuba nak buat duit dengan Twitter. Jadi dia introduce iklan, dia introduce limitation untuk 6,000 tweet aja korang boleh tengok dalam sehari unless korang bayar. Dia suruh korang bayar untuk dapatkan blue tick dan bermacam-macam lagi. Okay, jadi introduction tu kepada Twitter mendatangkan masalah lah kepada pengguna, dan pengguna mula tak suka kepada platform tersebut. Tetapi pada masa yang sama, sebab Twitter ni dia dah aktif dari awal lagi. Abang Dip dulu aktif tahun 2009-2010. Jadi bayangkan dah berbelas tahun dah Twitter tu berfungsi dekat social media ni kan. Jadi banyak account fake, banyak account bot, banyak haters kat situ. Ramai orang dah belah dah, ramai influencer-influencer dekat situ dah belah dah, pergi Instagram semua. Dan Twitter ni dipandang sebagai satu tempat yang sangat-sangat toxic sebenarnya. Jadi Abang Dik pun sebagai influencer, a few years after 2009-2010 tu, Abang Dik dah leave the platform dah. Lepas Instagram ada. Tapi masa Abang Dik leave pun Abang Dik ingat lagi, it's because toxic tu dah mula berlaku lah. Mula ada perubahan lah di dalam platform Twitter tu sendiri. Okay, jadi Abang Dik nak bercakap sikit tentang the early days of Twitter that I remember lah. Okay, jadi apa yang exciting tentang Twitter dulu, dan bolehkah Threads menjadi Twitter yang baharu? Okay guys, jadi Twitter dulu kenapa dia exciting? Sebab ketika Twitter muncul, antara benda pertama pembaharuan yang Twitter bawa ialah followers. Okay, tiba-tiba korang tak perlu jadi friend of a friend. Sebelum ni MySpace, Friendster, Facebook semua korang kena jadi friend of a friend. Tetapi Twitter mengintroducekan suatu benda, iaitu korang boleh jadi celebrity dan orang boleh follow celebrity. That was an exciting part lah, di mana korang boleh jadi friend Will Smith, korang boleh jadi friend Donald Trump. Okay, sebab korang boleh follow dia. That was a new thing back then. Tapi selepas itu orang realise that kalau account saya popular, tiba-tiba saya ada pengikut tau. Okay? Jadi tiba-tiba korang ada pengikut, dan whatever you tweet, pengikut-pengikut korang akan nampak. Okay? Jadi itu adalah satu pembaharuan di mana Twitter membawa followers, di mana benda itu membuka ruang, yang remember, benda itu membuka ruang kepada seseorang untuk really jadi influencer tau. Time tu influencer yang kita tengok adalah only bloggers lah, bloggers and maybe YouTubers sikit-sikit lah. Time tu YouTube pun tak maju sangat lagi. So it will be bloggers and YouTubers. Tapi with the introduction of Twitter yang membolehkan korang ada follower sendiri, tiba-tiba korang boleh build a community yourself. Okay, and the concept of influencer tu wujud. Okay, that was very early, and it was the beginning of
the idea of influencers, di mana lepas itu barulah Instagram wujud dan tiru konsep followers dan sebagainya. Okay, jadi Twitter introduce konsep followers. Twitter juga introduce konsep retweet. Konsep retweet ni pun sangat-sangat penting. Sebelum tu Facebook, semua social media platform tak ada konsep tersebut. Tapi Twitter introduce retweets, di mana korang boleh retweet seseorang dan repost kepada akaun korang. Dan itu membuka ruang di mana people start studying the effects of social media dari segi korang boleh buat sesuatu tu menjadi viral. Okay, jadi sharing. Okay, back then juga pada tahun 2009-2010, ini zaman-zaman iPhone 4. Jadi teknologi ketika zaman itu agak terbatas sebenarnya. Korang tak boleh freely share video, gambar semua kan. Jadi connection pun slow. Okay, jadi korang kena ingat. So when Twitter was introduced dengan platform yang hanya based on text sahaja, it made sense. It made sense back then lah. Masa tu it made sense lah untuk just tweet 140 characters. Then it made sense at that particular time. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat fokus, satu yang sangat-sangat unik. Dan pada masa itu juga blogging sangat popular. Jadi orang banyak buat blogs, dan Twitter dikenali sebagai the micro blogging platform. Okay, jadi itulah dia sejarah Twitter. Jadi at that particular time sebenarnya benda-benda ni made sense untuk ada social media yang hanya gunakan teks. Tak boleh upload gambar, tak boleh upload video, boleh gunakan teks, boleh tag kawan-kawan dan boleh hashtag. Itu lagi satu benda yang membuatkan Twitter mantap lah, di mana dia come up with that system di mana korang boleh tag kawan-kawan korang. Okay, sebelum ni social media lain tak boleh. Korang boleh tag kawan-kawan korang. Lepas tu korang boleh create hashtags. Hashtags ni memang change the game lah. Tiba-tiba orang realise, okay, you create hashtags dan korang boleh klik saja kepada hashtag dan korang boleh tengok, korang boleh consolidate semua post berkenaan dengan hashtag tersebut. Jadi itu juga adalah pembaharuan barulah yang dibawa oleh Twitter ketika itu. Fast forward kepada zaman sekarang ni, semua social media platform dah ada semua feature ini. Okay, jadi setiap social media platform dia jadi macam, kalau Amadip aktif di Twitter, di TikTok, lepas tu Amadip aktif di YouTube, lepas tu Amadip aktif di Facebook, it just become something yang korang repost balik tau. Okay, zaman dulu tahun 2010 tu it's very focus, di mana untuk teks korang guna Twitter, untuk sharing gambar korang guna Facebook, okay, so bolehkah Threads menjadi the new Twitter? Nombor satu, kebaikan Threads. Okay, kebaikan Threads adalah dia restart balik that zaman kegemilangan Twitter lah, di mana tak banyak bot, tak banyak fake account, dan even account yang nak buat account untuk Threads ni, korang kena ada Instagram account. Jadi lebih it's filtered lah, bukan siapa-siapa je boleh buat account Threads ini. Okay, jadi itu salah satu benda yang bagus tentang Threads. Satu lagi, dia bagi semua orang a new start lah. Dia bagi semua orang a new start untuk naik dekat platform baru, dekat Threads kan. You can be an influencer on Threads. Tapi yang berbezanya tentang Twitter zaman dulu dan Twitter zaman sekarang ialah, once a new platform ni wujud, orang dah ada that mentality in mind. I want to be an influencer. Back then 2010, orang tak ada that idea. Orang just sharing what they love, what they like kan. Tapi zaman sekarang ni, everybody goes into the new platform with a strategy, dengan company pun coming in with a strategy, knowing that there's benefit lah to amassing your following kan. Jadi bagi Amadip, Threads ni is a new platform. Kita tak tahu sama ada dia akan survive or not. Mungkin dia akan just replace Twitter yang sekarang ini. Tetapi adakah dia akan menjadi platform di masa yang akan datang? Tak tahu. For those of you who are interested in macam reading tweet-like platforms kan, then I guess okay lah. Tapi it's not something yang revolutionary lah. It's just a
phase Abang rasa. Dan kita akan tengoklah apa yang Meta boleh buat dengan Twitter baru ni, iaitu Threads yang dia introduce sekarang. Okay, jadi Abang rasa dia kena introduce more revolutionary concept lah kalau dia nak really disrupt the game kan. Tapi sekarang ni Abang tengok the best platform ialah TikTok lah sebenarnya. The best platform ialah TikTok. Kenapa? Sebabnya TikTok tu bukan saja algoritma dia feed you your interest tau. Tetapi dari segi creator, dari segi official creator juga on TikTok. Jadi dari segi creator support tu, dia support gila-gila tau. Okay, dia sentiasa ada events untuk creators, dia sentiasa ada support, dia even bagi traffic support untuk akaun-akaun yang terpilih. Okay, dia ada campaigns, dia collaborate dengan brands, dia build everything into one app menjadi super app. Okay, jadi I don't know if this new concept of Threads boleh survive dalam dunia social media baru di mana TikTok or Facebook or whatever, tapi TikTok lah especially kan sedang membina this super app pada tahun 2023 ni, dan Threads ialah just another Twitter yang telah lahir pada 2010 dan nak replicate balik benda itu. Okay, jadi unless dia try to introduce new ways of monetization untuk creators, new ways of consolidating all those information and data on that platform, approach baru, not just simply buat balik Twitter tapi tak ada bot. Kalau dia introduce benda yang baru revolutionary, baru boleh buat. Dan benda-benda baru ni yang sangat-sangat proaktif dari segi supporting creators, dari segi supporting users, dari segi buat campaigns, dari segi connecting brands directly to creators tau. Benda-benda ni boleh tengok dekat platform-platform baru macam TikTok, dia ada buat. Jadi kalau diorang nak survive, kalau diorang nak buat benda lebih menarik, Abang rasa they have to adapt lah kepada tahun 2023 dan bukan hanya replicate apa yang dah berlaku pada tahun 10-15 tahun lepas. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu saja input Abang. Kalau korang ada komen apa-apa, komenlah di bawah apa yang korang rasa tentang Threads, what excites you about Threads, dan macam mana korang rasa korang boleh grow on Threads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.